jorani kok panda nani bagi nasing tongja khapani joto takhuk te bukhuk cholo pujan lam sogo trini jorani kok panda wo tini 18 tarik September 2025 salmari trini salo kotor kotor kok tuma thui tujani bisingo norno ang sasai phai tongoni biluniani monadan tripurani je rabar agriculture department ni borok kok ya lamia tani rimani abroti tau kus kok tor lai tongayo khan angjak tipra sarok tabuk monadan tripurani bagi nyai kok sai tongo buwa grabahini mia saka bini Facebook o phainai monadan tripura kintu bini opore mane bini rabar bagan tanjak mane abo belaki illegal abo satok jak mane kaisa part abno kisa nai ni buwa gramia ta gimani nge buwa gramia jodio bin jori message bisingtei je Delhi o kok samani je Agartala ani ni samani tai ba amra bangali rokhe inko Agartala sabni ke bangali rokhe ni je sawi tongone je kok abono bohaino bomia kok phirok pikataisa aro bokok ke je CPIM rok kasaro je kok samani abono mane caza yang saka buat gerak dan himba je borok kok sawa wah utor jukti tongo je kok sawo amai ke bokok saka parige tini ke rabar tanjak manisi tamungai khoroksa borok rang ajina ni baginyai rabar kayo kayo ge borno paya am haimande o paya tongkha turuk turga hai kok toma barin phai jongo tini tek kata kok toma phas phayuka to phono buah grab mia samani yagulo sadamani yagulo tini bilonia o monadan tripurani rabar bagan thangi nyaikha CEM Purnachandra Jamatia tai logio arni agri ni department ni borok forest department ni staff bai bahini borok malai kok salaika karena negra ni monadan tripurani ar thangai borok wajib ni adong robo tango MDC deputy plus robo tango nai negra ni kok tam sakasiam sini YTF di presiden butongo sini MDC butongo sini tidak ada leaders ro butongo te oroni sini joto warriors ro or jaga chung phai sok phaija chung joto no saima kha last time sini takhok monadan tripura anero thangkha je 11 tarikh boni rabat tang phaijak mani boni bangoi justice nanani bagoi bo thangkha hangkha ang loge no DM South no chithi suikha kok salaikha daitino bono verification khainani bagai te justification ronani bagai ang bono kok salaikha te letter bu rokha tini chungoro phailekha bilunia o phai deputy director agriculture ni omobai malai lekha malai borono busung kok sakha je borono daiti no je ese tongnai Dipok Chandra Das nei je phai oro spot do bon direction do wei chini ti prasani rabar no tamphai ronai bono daiti suspension khainani te bone against legal action nanani bakha phai 4 বছর কাওই tongkha phiaba a jorao agriculture ni kuno officer phai saphaya je oro jaga takai di omo agriculture ni omo plot si hai hene kuno saya illegally babe borok totally illegally babe without notification bono ni land khangke tamphai di oro jaga gana gindi joto raba tongmani no othoso tamphaya borok ni no hke जों अरनो तिप्रासार बुचि थाय जेचिनि तिप्रासार नो के बरो टार्गेट खायो मनोदन तिप्रा हाइचिनि ताखौ बिख्रा तंनायनो बनि भविष्यत नष्ट खातो सम्भव तारातारि बनि कम्पिटिसन रनानि नाङा ते जों चिनि तिति एडिचिनि उइबो बनो जों हेल्प खायनाय जे अमहाय जराव चिनि ताखौ अमहाय जराव तंमानि जों तिति एडिचिनि चिनि हेल्प खायनाय जों जतो पर्सनल लेभेल बो जों हेल्प खायनाय चिनि महाराजा बो बनो जों महाराजा बसाव बनि पर्सनली बो अरो फाइ नाय फैनाय ते ओ ताखौनो चिनि मनोदन त्रिपुरानो बबो हेल्प खायनाय गेचों आं कयनायनि मुसु जत चिनि त्रिपुरासा अमहाय जराव जेफ्रो आं गवर्नमेंट ऑफिशियल उंथों बा इंडिविजुअल उंथों जदि चिनि त्रिपुरासानि एगेन्स्ट जदि अमहाय इनजस्टिस उइ तंखायके जों ओ जराव खाबाक्सा खलायमा बासानाय आगेनि जामाना या ताबक जों जतनो साइमानो आगेनि जामानाव चिनि त्रिपुराजों रंफ्रे जाव चिनि त्रिपुरासाराव बुथार जाव निनि जिरानियाराव बाय एक्सीडेंट उहि साजक पायो बुथार जावै पर्यन्त किन्तु ताबक चिनि त्रिपुरासा जों थानसा मांगनाय बनि एगेन्स्ट जों लराय माखायनाय जों थानसा खाहिंके जों जस्टिफिकेशन मानाय आर बरनो लेसन रनि नाङो ताबक नि त्रिपुरासा आगेनि हाय त्रिपुरासाया जों मा बुजिरो नाय बरनोबो ताबक नि त्रिपुरासा जों सिजाक जोंनो अरो जागा बिलिनिया खायहांके जों ते कायसा
abo haikeno CEM Purwochandra Jamatia Saka ono manan obahi tanja gyangnani obahi ke satokja gyangnani sikirja yangan ke thanta pangna nangnai jotol kurno ok kacharka tai je jaya khanye officer no suspend khanye ni bagini bor letter sikar DM ni khani CEM Purwochandra Jamatia Parika abahi ke no rabar tanja kha hanyo hai khairungwa singsa ke obno bothangai naine ningthung okra chakra nokjak sijak sarkari ba CEM songrok বা হাস্তিনি মন্ত্রীর তামনি হিনবা তুলাসিকক 26 আশ্রামবাড়ি কনস্টিটুয়েন্সি গনি মন্ত্রী অনিমেশ দেববর্মানি আমচাই খরচা বুকুক বসাই বসাই বছর সিগাং ও রাবার বাগান হক থানিওনো গথৈ মানিখা আর বইবে যে বছর জাখা না তামুখা তাবকে ও যে রান্দিজক মণিমালা দেববর্মা বসাই বসি করিজা রাবার কাই 4 বছর কাখাও মাহিনি মনদন নিবাহিয়া 4 বছর কাজাক Jauh 4 bosor kajak rabar no nokgarani borok no Sanjib Tati mungoi khaloksa themrang tani kelang baikha tani nok huk bebo no tanchi gi kelang baikha bini bakni nok no bini kagosok tani biangjani uri langkha kintu tauke rabar bagan tanjagi bokhrogo no khabai kalaikha buku minarani ma monimala khalani gari phagi mini rabar bahage tanjakha tai bosuk tanjakha tam huni saja rakha lukrong thaniyo bokoi kha bokho nainigani rabar tanjali ulo kogono tongo bera kabai nukhe punchak senaro abo hanyo sini tiprasa nukhung rogobo nogo chala borok kri hinke sikirinani satok jagmani abo salbrumni buini mokolni kenawo bari mekiteng khaisanabo mokolni kena mokolni phone abo hai jengjalo kalai Randijak buku khoroksani rabar kosto mosto khe kaijamani 150 ta bufang nokganani borok banyo tani rejakha tabuk nokhabai klaijak mahai halok bukukni kok tomangkha khwai 26 Asrambari constituency ni bising khobjangnai Tulasikar Adi block Kolabagan kamio tongjamani bukuk minarani deborma bisikbri sekang bini basai baike bolong hogoi rabar kalaimani আর আবার কাইফ্রুয়ানো পুখিও গথৈ মানখা বসাইনো আবনি ইয়াগুলো তাবক রাবারবো বিসিকবরি কাখা ফিয়াবা নবগানানি রঞ্জিত তাতি মুঙৈ থেমরাং সালব্রুমনো কতুগো ওয়ালাयो আবনি ইয়াগুলো মিয়াখে বিনি আর রাবার বিসিকবরি কাজা নাইকলই দংমানি মিনারানি বনো কতুগুই ফাই রাবার তানা হनै ফাইনো তানি কলাংমানি বাই তাবক থিনাংনি কিসাসেক আজে মুঙানো হनै বফাং কাইতনমানি aborok ni imangno sasui rejakha imangno tansui rejakha Ranjit Tati bai obroti police ni thaniwo case rinyabo yago rangkrai hinai nokni kotol mandia sabno sawiba hamnai pala manjaglia a jorao no koktuma thunmerok bini dukhuni dosani kokno sungna thangke bo sawi khnarkha bini talikha hamyani kok nokganani borok baino bufang tansujak mani kok tabuk tamo khani buma maya lukorok no chubaso sanka bokho minarani deborma nen mutam sagane minarani deborma tamu khanno bagan ang ani cerai anu khobaribo sambandino ngai ang thangka ang maitang tongo an tela sapun telong ko nuhun talang phajano harima sinnogo bosokoro maja phadi ngai ang thanande seleka o bare bar khobaribo ngai thang phayanu nei thangka borom gari jakhe tukha ngko thangkai ngai miakhe phaiporo kai ko mote obostha no phakata ngai anu bosla song hamjo songbo bor bukhni kai tam khatina ba ngai bin jora tei bo abin no tanoi sida ang bo baita nukung hukung bo ta oro mali ing tong ba ha ang saya nang ya khaye an bagan an bosai wa phakta talango bol phakta talango somayo tei nang thango mai ma saya ngai ha bo tei karone bo mote khai talangkha reka bo nko reka bo kiton dika bisi mak khayo no ma sabanu nai da tan kalangkha tan na sabo Ranjit Tati bini kaming boro para I ko sinno kanano ninno kanano bini tabu bonokro tong no grei bini bihi busat tong bihi busa grei mko busaro mko busi sono tunja bumo bu phakai to tongro bumo pha grei uro tongo botasong tongo acha sa sala ke botasong thang mamla ke nara botasong no iko adino mko thina nai tongo hunai nong boro thina nai tongo hunai te ro khobarika o hon bisingono okay ngai ko apithen sala kata man no ko phagare doti
mesti obos ang tong kha ne anu sahat kata nong ni nok ko da tong na nong ni nok kan abu da bin nok i ko ta khai nu kan nok da phal kalang khai ni sawo nge ta ka ko to na to nai mo ma ya nge ta buk ta mo sanan mo sung je ha jeni je borok tong nai nuk tong nai rong no bono nuk khang nge tam khai nai bono nu khai ko ta sung kes te rong na mo sung ta kes di kha riya kho acha police no tam koi na mo sung police no koi na mo sung ko bono sung ko manja khai kisa rong boi sasti na ta acha koi sabu phang hai tan ja khana nang ni rabat koi so bu phang i ko ta gorok phai mani bose bo ka lai na bole besar tan ja khana idea ro ni 100 ba 80 asa bai tong ya 80 tarok ni ojon se layon babu 80 tane upor nainen laini na 90 ta hai rok tan ja khana na acha jat direk kha tan kalang na ni khai acha tamu kha nong ni bagan sagade ini bagan tani kalang samuja sabo kali ko ronjitati bin para bro bin para oro no kola bagan no sin nok bagan no non bo kola bagan no acha tamu ki tan kha khaimi ya tangi butan kha tangi boti khai kalang kha abo sung khaimi ya abo bono si tak rombui na ko nei singnani sung biang thangga tabuk to tong kaming ro to tong ba gana gini ro tong gana gini ro na chung nai bika sung mia ro go ai diki ro thang buino sung nai bika dugan diki buino sung nai bika nu gen chau nong nai kire noko bin noko thangga nok tala rijak nok bokho gei sung tala bokho gei bin nok no tala bokho gei sung kagos botor bo nai tu kha maya kun kri kha bin nogo ta kha kharjak maya sung bono sung abon bagino sung ko media ro no ma khoi kha sung kisa sing phunungnani bono kisa nu kha ke rom to ni di nei thana ro go sasaka thana ro go kuno sung saya ko thana na hin tong thana nyo kes khainai bini mungoi acha kai bus pothor tan jakhna oro kai bus twang ta se sasung maya do le khaja gya emna idea ro busrong no 80 90 ta ro no tan jakhna aing go tongko aing khanu snugya ko norok aing go chikon tongo aing ke chikon no joto no sasui kalang thamai cha sap kai tak si roton phai be biani joton krikha acha ngatabu lukorong nuk tong hangkai bono rom nan tana lukorong no koyu sing bon nu khai ke rom di sino phun bo khai tu acha to hambai खापाने तागदे बुकुकचों प्रसाद नै कैसे सामुं बदां नाहारमानि बिसिंतै कतालखे सागक जाखा त्रिपुरा सुंदरी मताइनक उदयपुरनि कताल बेख्रेब बाइखैनाय तांजाखा आबनो फियोगिरनानि बागै बसकांनि 22 तारिख सेप्टेम्बर त्रिपुराव फाइनायनि नायताव मन्त्रि बखरक नरेंद्र मोदी आ मन्त्रि बखरक थांनानि सिगांबारिया आमचाइरक हेलिकप्टर बाइखे गुरी नायखा मन्त्रिफोरा डक्टर मानिक साहा आबुनो अ सालके नवरात्रि खलायो नवरात्रिनि सारिगनो उदयपुरनि माता त्रिपुरा सुंदरी मताइनो कताल खाइनि मांगना सिनाय आबुनो सिनाय त्रिपुरानि लोकरो खाइनि बर प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी नि याक्तै 22 तारिख सेप्टेम्बर आबसे गिरजनाय आबुन बागै 51 शक्तिपीठ रि हिनजागो गाय अ 51 शक्तिपीठ नि सामुंताबो पाइतेति इनि दखा मन्त्रिफोरा डक्टर मानिक साहा तिनि बेबाग चेरि नायखा सामुं हुमुरक बाहेंखा ताइ कुसुक साख्रि नायख्लाय नायखा मन्त्रिफोरा नि लगियो तंखारां मन्त्रि प्रणजित सिंह राय कुसुक मन्त्रि किशोर बर्मन एमपी राजीव भट्टाचार्य ताइ चीफ सेक्रेटारि जेके सिन्हा डीजीपी अनुराग नखबै जराज बेरेमनि लुकुआ दंरो मन्त्रिफोरा उलो साका प्रसाद स्कीम नि बिसिंतै 49 कोटी रां सबायै ओ त्रिपुरा सुंदरी मताइनक न मां सलाई मानखा जुदाखौ नायथ'खै 22 सेप्टेम्बर मन्त्रि बखर फाइयै हिनि साकाबो ताइ पूजा बरनाय मन्त्रि बखरनो लामसुनान बागै बेबाग तियार ओंखानि बो साका राजीव भट्टाचार्य ताइ बेबाग साफलै देश विदेश नि बे नेरकनि थारिव ताइबो नायथ' त्रिपुरा सुंदरी मताइनक ngै थांसिनाय आबरनो साइखिनका मन्त्रिफोरा खनायनि आबुन किसा ताई एमएलए अभिषेक देबराय नखबै एमएलए जितेन्द्र मजुमदार बरक नांगमानि तियार खायै सेरि नाय दङ बसकनि 22 तारिख सेप्टेम्बर प्रधानमन्त्री त्रिपुरा सुंदरी मताइनक न ताइसा सनामफिमानि सामुंनो फियोगिरि फाइना दंमोनि आबगिनो
তিনি বিরখুমাই নাইख्लायखा मन्त्री रक खाली ये अप्रोच रोड जो सामने है थोड़ा सा गड़बड़ है वहाँ भूल ज्यादा है करेक्ट सर अंदर में उसने स्टेज बना के कोई लगी बजाएगी कोई खाली ये अप्रोच रोड जो सामने है थोड़ा सा गड़बड़ है वहाँ भूल ज्यादा है करेक्ट सर नीचे आरसीसी है सर Ngay khabani ate bukhuk chong montrokrani obo mangtinor lukha tabo ngay phadikai airport thanani Novogram airport thanani bising khobjanai Novogram aro BJP ni neta no manjinai ko office secretary ni samukhay jonai abose tabo drug ni mafia ngay biplop sarkar ngay obonoti nai kaisa kokmakasai phaika belai वानमा सिंसा आबनो तिनर नायनि गेरादि जे खरसा नेता ngै अबहाय सामु बाके ngै मोजांसि ताइ अबहाय नि दङ जरावनो ताबो देगारबो सलायमानि कक्तमा विश्वकर्म मतानि हर बीजेपी नि शक्ति केन्द्रनि इनचार्ज दा बायतानखा खरसा बीजेपी नि आदमनो अबहाय कक्तमा कासे फेका एयरपोर्ट थानानि नवग्राम मामचायो विश्वकर्म पूजानि हर बीजेपी नि जे शक्ति केन्द्रनि इनचार्ज बा उपप्रधान बिप्लब सरकार बो दाखौ बुबाय बुस्लेबाय बुसालि दा नता आमबाय तानखा सुभाष घोष न सादुकुमांसा बीजेपी नि आदम इनके ताबो बो गांधी ग्राम प्राइमरी हेल्थ सेंटर साकनाजि मातंखा पाति मोसेमंखा बिप्लब सरकार विश्वकर्म पूजानि हर कायसा कौनो किटिं लायनै बर बिस्मानि सिमी दाखौ बुबाय माने बसांनि दाखौ बुकारिवै बाथ्रानि बागै सुभाष घोष न बहबर तानो ओलो पुननुगै नखुनि बररक सकागे फाइदिकांके बनो गयनाय लाङै एयारपोर्ट नि थारानि किन्तु एयारपोर्ट थानार काहगा फायाहनि बकसिल जाखा फारिके जों खरालाय नेग्रादि तामङै बीजेपी नि आदन बीजेपी न आदन बलाय नाखा आव कासे वानमा सिंजको नखनाय जामपि একটা অ্যাক্সিডেন্ট দুর্ঘটনা হয়েছে বলে তো সেদিকে আমার স্টাফ গেছে অফিসার গেছে আর ফায়ার সার্ভিসকেও ইন্টিগ্রেট করা হয়েছে ফায়ার সার্ভিস গিয়া ইনজুর্ড পার্সনকে কোয়াই ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে শিফট করা হয়েছে এখানে আনার পরে ডক্টর ডেড বলে ঘোষণা স্যার যে মৃত তার নাম কি স্যার মৃতর নাম হচ্ছে নেপাল বণিক বাবার নাম লেট গরঙ্গ বণিক মণিপুর বস্তু সিংড়িছড়া আরেকজন এটাও সিরিয়াস আছে তার রেফার দেওয়া হয়েছে তার নাম হচ্ছে নয়ন গুপ বাবার নাম মানিক গুপ সিংড়িছড়া খাবারে তাদের বুকুক সং ত্রিপুরা ও তাবুক রেশন কার্ড ताबुक एटीएम कार्ड हाई कताल अंखरमानी आबो बागजरि दङ आबो अन्तोदय रखगे कर्म बीपीएल के गोख्रां आबो हेरकिसा कार दङ आबन बागै नर बुजिना बागै अ कक्टमान आं बारबार साइमा दङ त्रिपुरा चामुं लोकबाग मुं नायखुं निसाखमुं रेशन कास्टमार रङ पीवीसी रेशन कार्ड नो आ कार्ड बुके पीवीसी रेशन कार्ड इशू खदेर सिद्धान्त नाहामानि यागुलो ताबुक बागजरि दङा पीवीसी कार्ड र इनके तिनी अमाइके नो आगरतला दुर्गा चौकनि अबो बागलाइखा एक्चुअली अबो के तिनी कॉर्पोरेटर स्टिक दास देव कॉर्पोरेटर निवास दास रामनगर मंडल नि अमिताभ बचारी स्वरूप आरो मानजाखा इनके 9,91,000 रेशन कार्ड दङ त्रिपुराव आरो बिसिङाव 4,87,000 पीवीसी कार्ड पुया सामजाग्राखा बे बाकी रंनो कागज डकुमेन्ट दं रबाय खाके केवाईसी खायमन यागुलो गाके बरनावनि स्मार्ट कार्ड जाबाय ने हासिल जत कार्ड नामे रंनो दाति खाय आधार हायखैने आधार माने बिसिपि केवाईसी खाय रेशन कार्ड बागै अब समता खाय तखा सामुंनाय खुनि बुखाथै नायनेग्रादि अबनो तिनि रेशन कार्ड रवानति एवारनेस क
আপনারা সবাই অবগত আছেন যে সরকারি ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের যে নতুনভাবে যে ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে রেশন শপের কার্ডগুলি যে আমাদের স্মার্ট কার্ডে রূপান্তরিত করা হয়েছে, যাতে ভোক্তারা সুবিধার্থ হয়। এবং আমরা বিগত দিনে দেখতে পেরেছি যে অনেক কার্ডগুলি যখন ছিল অনেকের নাম থাকতো না, বা ডিজিটালাইজেশন অভাবে অনেকের নাম ওঠা বা সুবিধার্থে আজকে সব ডিজিটালাইজেশন করা হচ্ছে। তারই অঙ্গ হিসাবে আজ প্রত্যেকটা রেশন শপের কার্ডগুলিকে ডিজিটালাইজেশনের মধ্যে ডিজিটাল কার্ড করা হয়েছে, যাতে ভোক্তারা আরও সুবিধাভোগী হতে পারে। তার জন্য আমরা রাজ্য সরকার এবং ত্রিপুরার খাদ্য দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী মহোদয়কে অনেক আমরা ধন্যবাদ জানাই। আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন 15 নং ওয়ার্ডের মাননীয় কর্পোরেটর নিবাস দাস মহোদয়, উপস্থিত আছেন 14 নং ওয়ার্ডের মাননীয় কর্পোরেটর শ্রীমতী সিদ্ধা দাসদেব মহোদয় এবং রেশন শপের ডিলার শ্রী বিষ্ণুধর মহোদয়। এবং আবারও আমরা রাজ্য সরকারকে এবং খাদ্য দপ্তরের যিনি মন্ত্রী মাননীয় মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী মহোদয়কে অনেক ধন্যবাদ জানাই। ভোক্তাদের সুবিধার্থে এই ডিজিটালাইজেশন জন্য যেভাবে রাজ্য অগ্রসর। খাবারनि तादा बुखुक सं अब फारिके चिनि ते काइसा कक तमा एक्सीडेंट तिनि काइथाम जागाव हा कतर काइसा जागाव हमका के गोकुल नगरनि रास्ता माथा सायो लामा बखरगता अटो गाड़ी बाई आगरतला बिशालगढ़ थांनि तंगनाय काइसा मालटिजाक मेजिक खुताइलेमानि बाई सादुखुमा गारियाव काजाक सुभाष कर्मकार सुकुमार भूमिक ताइ बरि वाहनियाव दुखमां बाइ खाइसे बिसा ताइ काइसा पातिबं पातिखा अबंगा के मालखुं फिलिनाय थैजा खुवाइनि दुर्गानगरनि नेपाल बनिक पोस्टमर्टेम नलो याफोर जाखनो कि बरनो विश्वकर्मा पूजानि हर खारबसेखौ उंगो एक्सीडेंट थानिबो थैका बरक गलिनो कासलाय थांमनि बरक नकलाय जाय थैमानि कक्तमा गे ताबो आनो कारिबो ताबु खासिनो कोन कक्तमा का सपायो खुवाइनि चाम्पावा चामुखनिबो खरकसा तिप्रासा सिक्ला याक बाइखा याक बाइनाय फेरै कलांगमानि कक्तमा इंगे गाड़ी फेजा खंगा याक बाइखा इंगे ताबुक जिबिओ सपाइजा इंगे अ पार्टी बुंगति नै थानारको साहर जाखा फियाबा पुलिसको गाड़ी न रमदा मानो साइमेन्या तबे तावसो जतै गाड़ी बनो थुकाइकेन फाचा खाथा गाड़ी खानाव तामखे गाड़ी सिनि को आबो खमातेबो कमप्लीट न्यूज संनाय खनानि एग्रादे तिबिन जे एक्सीडेंट नि बिसिङो काइथामनि कक्साका आबि बिसिङो काइसा गोकुल नगर रास्तार माथा आमसायो PR01B 2229 नम्बरनि बरफटिजाक अटो मालखौ बाइखे आगरतला निसिनि बिथोराव थै दंनाय PR08A1938 नम्बरनि काइसा मालटिजाक मेजिक ट्राक मालखौ बाइ दागाथिजा थुतालियायो आव बाइ सारदुखुमानखा मालखौ काजाकनि सुभाष कर्मकार सुकुमार भूमिक ताइ बुखुक सौर बहनो सारदुखुमान जाग्रनो दाति आरनि तुबुय बिथागरनि बखाक्सा सागनाय नगर लांजाखा फायर सार्भिसनि आरंगनि याते बिथागरर बखाक्सा सागनाय नगरनि सारदुखुमान जाग्रनो आगरतलानि जीबी हासपातालबो रेफार लाइजाखा কি হইছে কোনো রাস্তা থেকে ঠিক 15 মিনিট আগে রাস্তা মাথা এই সমুনিতে একটা শব্দ আন্দাও শব্দ হয়ে রাইদি তার দুই টাকা সম্পর্ক ছিল একটা লাগা অটো একটা যারা একটা লাগা মাল গাড়ি ট্রাক তো আমরা নিয়ে অবশ্যই কোনো হসপিটালে চিকিৎসা করছি কয়জন আহত তারা তিনজন আহত দুইজন পুরুষ একজন মেয়ে কেমন আহত কেমন মোটামুটি ভালো এখন কোথায় নিয়ে যান তারা বিশাল হসপিটাল खाबानि तादे बुकसं तिनि जरानि कक पान्डा असुग्नो खरा ताइसा कुबनि कक तुमार तुबि फाइनि हिनि कक मा कसार सिनाय इंगाय ताबसा जरतै तो असुग्नो जदि कक साना गाकाय रिपब्लिक अफ उजबेकिस्तान बुवाग्रानो रिंजाखा बुवाग्रा इनभाइट खालायजाखा बरनि इंगाव रिपब्लिक देव बस्तानि अक्टोबर तालो 8 तारिख अक्टोबर 2025 7 PM प्रोग्राम उनाय उजबेकिस्तान खाबार ताते बुकुसं एके अवश्य तिनि कक सासिवानो खराताइसा कुबनि कक तुमि फाइल ने कक कसारि अरन बासाखा जतन हामबाय